जियान निकाय खुदल्ला बोली अच्छी यान कम फायदा अल्लाह बोली नरारी जिक्र गजी उगा सहाबी जलील अल कदर और दे गुलाम जिबान की खब्बाब इब्न अल अरत बोली रबी अल्लाह अन्हु इबादत गुलाम अच्छी ले उगा काफिर मन्यफा लेकिन दिन और दुश्मन अल्लाहर दुश्मन नबीर दुश्मन मन्यफा लेकिन जाल मन्यफा इबारे गुलाम अच्छी खब्बाब इब्न अल अरत चाहे खुदा हद्दाद खाम गिरते हद्दाद माने उन्होंने बुजुर्ग लुआर जजीन की हद्दाद बुली कोई रहे मुआमला करे दुआंदे इंजिला हद्दाद अस्तील मक्का शरीफ मदे खब्बाब बिन अल अरत इबोइदा अरबी मानुष इबर कुनिया इदा अबू यहया अत-तमीमी min bani tamim arab urbuti इंजिला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और दावत दिए फिर उम्मत ईमान ने दिया इस्लाम ऐलान गिरे और इंजिला मिस्किन अकील गरीब अकील बईब अकील इस्लाम आने बाद लिखी तोजिया भये लिखी आजाद भये काफिर की इंजिला बोला नंबर उम्मत जीव से मैया पवाई बारे गिरोस अकील मैया पवाई गयो लिखी आजाद दिए तो गुलामी करे खुद खब्बाब रे मक्कर बाजार मध्ये मंची दिसतोयने डायरेक्ट निगोदु बमया फजिबनी की उम्म अन्मार बुलिखो वही उम्म सिदा अल-खुजाइया मया फाइबा मक्कर मया फा या बुजा से मया फाइबा ये बाजार की खब्बाब रे किनी लगे किनी आनी बादे तो उम्मत रखे कि भैया हालांकि बाजारों में दिए दे गुलाम की निबल्ला कुछ गुलामी बराने रे खिदमत गरीबो माया पर और इंजिला कुछ बिसा की नमदी बरे गौर दीबो या निजे बाजे भारे आओ कोनी करे मंचर खांसे पहुंचे पारे तो बाद बाजारों में किसका सार कि गरीबो हालांकि आज जो बुरा खुद बालो सुद्दानो बुरा चाचे इंजिला किनियरे गरम मदानी सुबह दानियरे गरम मद रखे सुबह गरम मद लो जाइए एक हम गंजी सुबह दे माया भाई रास्ता मदा आनी रखे मुसल्लत दे सोनम की नाम सिखों कबीलार मुसल्लत इबे जवाब देते आना मुझे खब्बाब बिन अल अरत मैं थोड़ा मंची बिचर सवाल गंगे बिचंगरी बाजारों में पहुंचे गए थोड़ी दिशा की नगर सीधा आरब और मंचर बुते सीधे खुद दे उन्हें खब्बाब बिन अल अरत सहाबी जलील कदर चाहे खुद दे खुदा आरब फारम मदे इंजिला खुदू मानुष खुदू नहीं रे सीधा खाते दिल्ला गोलियों रे फारम मदे ज्ञान लोई फारे मानुष ऊँटों सोलों गोरुओं जम गया ऐसानों मार्गों तो बुक्कुरुं तरी लो जाए आतिक्य आये गोली और भूमि पाइन लेरे जागे पदिन तिबुदत की आर्य पदे मानिस जो हाथी ने जोरी और पदे लो जाए बाजारों में बीच वाले खूब दिशा दिए आखिर की पदे आए जागे यानी मधे पहुंची दे तुम्हारा तो मधे पहुंची तो बाद इधर खुद किसी के वो कि हम जीवो अज्जत बुरा हुआ तो बाद हमसी के बोला मक्सम मधे बोले हद्दाद अच्छी लारार खेलवारों को बाना चाहिए इधर खासे दिए गए किसु हद्दाद इसी बोला और इधर खासे जाती पच्चीस इधर से खामगन सीखी तो इधर ये पच्चीस इधर खासे जा बोयरे खेलवार केंगुरी बाना इन सीखी सीखी बाद किसु बालोचनों ने जो हमारे किसु बोलो ये यार बाद पर वजह खुद चोर उठे यहाँ नीचे बाजे कि भाई बाना सीखी वाले ये तलवारों खोल बाना रंगीला तलवार बाना बाद मैं बोल भाई शायर पुआर खान दिसी सुंदर इंजिला इस्कान गोरे खान गोरे तलवार बाना ले इन मोंगा तलवारों खोल मंचे इंजिला लारार मंचे आये किने गई दुआनों पर दिखाला ये दुआनों मरे बोयरे इन दिशा किना करे तो बाद रे स्वांगोरा आइए गरीबो आइए लेट्टे आइए बेटे आइए मुसलमान आइए काफिर आइए
পিতার আল্লাহ বইয়ের কথাবার্তা রাখো বাদে জিনিস দিলা জোয়ানোর মাঝে বইয়েরে রসুল্লার খবর কল শুনিয়ে জানি মক্কার মাঝে কিবা দোয়ানোর সাথে মাসে তেলওয়ার কল নকিনেন এর খবর শুনিয়ে দে রসুল উজ্ঞান এলে মানুষের দাওয়াত দর দিন রিক্কা জ্ঞান হয়ান হক হতা ইন্দিলা কোরআন লইরে এ কথা দিন পুণ্য এটা 4 বছর সময় মানুষ বলল জলয় বললা সেঙ্গুরি এবার কাছে পৌঁছিব এবার কি চিন্তা ইহান আগিয়ে গেল সিন্দিলা এক রাতের মাঝে উগ্র মানুষ এর খবর গান জানাইয়ে আর এই ব্যক্তি পুরো মক্কাই না কাছের বলে জিল বুট পূজা করে ইনি দেই বলে তো এ নপারে দেয় নপারে ধরে দিয়ে আনন্দ রাজিও নাই উগ্রমাই বার আসল বালা ইনি কিছু নফা করি যদি আনো কইবারে নুকসানও করি না পারিব নফাই করি না পারিব ইনরে কেঙ্গুরি তারা নিজের মিনতি কেঙ্গুরি মাঝে সে বাদে একদিন একটা বলে যখন খবর শুনিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে খবর নল অনেক সুন্দর করি খবর লই বাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাইরে এখন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইসলাম উম্মতে দাখাল হয়ে আজ খোঁজন সৌয়া মানুষ বা সলম বড়রা يعني 500 মানুষ মানে 16 বড়র মধ্যে খাব্বাব বিন আল আরাদ রাদিয়াল্লাহু আন তাই মানে ইবে কই পারে যে ইন্নি বার গিরছে কই পারলে ইবারে রহমত নগরী বদে আর পারলে কই পারলে ইতরা এ রহমত নগরী বদে চলই বগ্গ গোলাম কি বগ্গ মিসকিন দাঈফ আরিবার কোনো কবিলায় নাই গুছিও নাই আজ এবারে সুরালে বললা মারলে সব মারি ফেলাবো খতম করে ফেলাবো অনেকটা সুরালে আনো কাজ लेकिन भाई ईमान आनी बात है खुद इधर कलब उम्मद ईमान नूर पहुंचे यह अनुम्मद ऐलान को जिन्नो ईमान अन्य दियान खतरा दियान कोई बारी बादियो मंशूर जाना दिए ईमान अन्य दियान उम्मद से बाद आजाब शुरू हो गए ईमान अन्य दे जखन कोई बच्चे बुक्कुरु ने जाके लाठी आते लाठी गिरोस होते गिरोसर भाई होते पॉइंट होते फारंड होते बुक्कुरु ना आजाब दे इंदिला हजरत बिलाल दिए हजरत अम्मार दिए यासिर दिए सुमैया दिए सोहेब रूमी करार दिए बुक्कुलु नरे इन बुक्कुलु मिस्किनोकल गोलामोकल যখন নাকি ইসলাম ইজহার করছে কই বাজে এই তারা আযাব দিয়া শুরু তোর বাদে ওদের কাফের কোলে কি হচ্ছে ওদের কার কর বুকুলুন লইরে সিরিফ সাজিও রাখিরে ওদের যে মক্কার গরম আছে এর মেডিন বাঁধে ওদের ফারাইরে ডলতো ওদের দাঁড়ার গুস্ত এখানে একখান জরিয়ার উপরে যাইতো গই তো বদদাসগিরি থাকতো ওনে খাব্বাব বিন আল আরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওদের খেঙ্গুরি কোনো তারারে মারিও না পারে জড়িও না পারে লেকিন সবর বদাস জান্নাত খদি আনার তামান্না জানো শোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ জিলসিনা মেলা yani jedun goriba gorobe দুনিয়া না শুরু দিতাম না এর দিতাম না তো यार বাদে যখন নাকি গিরস্ত নিয়ে কই বাজে কি গজে মাইয়া কই ভাই দেন দিলা গরি মারি না পারিব ভাইয়ের আইনে গলি ভাই খন্না জীবনী কিসবা ইবনে আব্দুল ইজ্জা বলি হো আও আব্দুল ইজ্জা ভাইয়ের দেখাইনে গই ওদা আর দিবা ঘর আসিতি বলি ইমান আইনে ইকা यार পাতি यार बाद খুদুন ইতরার গুশির পয়নো আইনে আনিরে দোয়ানো মাদে যে দোয়ানো মাদে নিকি তেলওয়ার পানা মুনতে আনিরে এখন দেখে ভাইয়ে দরি বাদে ওদা আর আপনি নিজে তুই মেরি দিফালায় ইদে কথা জিনের দিবেন ইন্নামা ঈমান নিদে আল্লাহর ওরে আর তোমার জিন পূজা করার বুতকল ইনের শুরু দিয়ে আর কদে গবা করে করতে মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন নডরে তোমার জান যখন এম কয়ে এক গ্রুম মাঝে বেড়িওয়ার বাইয়ে ডেঙ্গুরি মারি ফারেঙ্গুরি মাঝে আর জিন নিকি ফুকশে অনেকগুলো আসছে মারি বললা আইনে ই নিও মাঝে 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 একবারে
खब्बाब जीव से दिए गए मेरे मरे परिवार किसको कोई न करे इन गुरियर मचने खुद लोग जरी जरी गाची बजे मेरी मरे लेकिन बहुत जगह ईमान अल्लाह तो मनसे मारा दरा गरीब आदे आरो खबर बेचो गई गई खुद की फरा फराओ गई गई इंदु फला नहीं है ईमान नहीं दे इंदिला पीड़ा खाइए इंदिला मचने यार बाद उजती गुस्सा खत्म न बायती लो येरे बोले मक्कार गरम मदे नेला येरे यार बाद खौर बुकुलुम पुलिस वाला ये यार बाद लुआर खौर की नहीं है लुआर खौर हमारा तीनों इन खौर के सीने दे जे मानुष के नीचे लारार मोदान मदे लानिबो गारबुचरे लुआर खौर दिनिबो केल्ला कोनो तिरकल कोनो तलवार पड़ले गाम मदे नफरे बान लुआर खौरी नमदे पड़ले तलवारियान बाजे गई आउ भरी जाए गई आउ तिरपुरो मारी भी वापस जाए गई इंदिला खौरी में गरम इंदिला गरम टाइम मदे इन सीना ये रे रास्ता मदे नेला ये रे यार बाद बोले ओदे एक तिरश खानी नोदन एक गरज बात नोदन खाना ये नोदन वाच्चा तिरशा इंदिला रास्ता मदे पदे फाला एंदे गरम एरा आरो जे लुआर खौर नहीं इन खंदिला गरम हो ए आजाब दिया मदे इसका मदे राखी यार बाद खुद गाछा ये मच्छो दे गारखान्डा एक सिरी फेलाचे रहमत तारा मारिए रे सत्तु भाना करी फेला हालत खंदिलो जागो भिउसो जागो फरी जागो यार बाद चले और मक्का मच्छो फिर बाद बचो दे आरा दुनिया ने जीविने दुनिया ना मुता इस्लाम खुदियान छुड़ी दे आरा दिन मजा आई लेकिन गए बोले इन गिला मारा मजे इन गिला दुख मजे अब्दुल्लाह व रसूल मोहम्मद अल्लाह अब्द अल्लाह गुलाम अल्लाह रसूल खुदी भैया आरा रे हिदायत रशदे अंदर उसकी खुद फौरन ले जल्ला आज जाए खेन दुनिया ने दिन फिर बोले इतना रे जवाब दिले इतना के आरोप सर बिचा जागो आरोप देश गिरिये मारे यार बाद बचो आरार बुस्तिनर बावती की खुशी अल्लाह तुल उज्जा इनकी हम को बोले गए बचो दे इन जिला मारा मदे खुद इन खुद खुदुम बुतुक्कल अब कम बुकुक्कल इन्हें खुद ला नुकसान करिबो ला नफा करिबो हम खुलार मुत्ता मारा शुरू करे मच्छे करे दिन गिरी वाला एक मदा आजाब मदे बहुत गिरी नफारियो रे अर्जुन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खासा या रसूल अल्लाह खुद काफिर को हर विषय आजाब दिए खुद तुम उसका अल्लाह की दुआ मांगो अल्लाह की कुछ दुआ मांगो जरा अल्लाह खत्म करी बल्ला यानी बहुत दुआ दी बल्ला तो बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ की गई रसूलर शियारा मुबारक लालो की गई तो बाद रसूलुल्लाह खुद दे तुम्हारा रागोची इंदिला अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी कुल दी बड़ाई यार बाद खुदुम मनसे नबी नरोरी मनन्ने दुश्मनों को ले खोदी करारी की गुत्ते लुआर जेफोनी आते इन लेरे खोदे गातंगिर जियोरे एक्सपोर काइन एरायरो गुत्तोय सिर्फ आज दी गिरता करे कोनी मानी जिनकी आज मेरी पूरी बोला खुद नारा फाड़ा बिल्ला की खुद मुशुद पुली को फोनी बिल्ला लुआर इन लेरे खुद माता की जियोरे दारात की जी एक्सपोर टाइम फन अंगिरा आकी ले अंचदे गुस्तोफोनी माटी दे छुड़ी दी बोला तो खोदे दिन छुड़ी न दिसो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया नरे इत्माम गरीबो पूरा गरीबो यार बाद इनकी हत्ता खोदे यौमनती जियान सनाबुल को यौमन मदे मदीना से इलेन हदरमौत उगो मानुष नेली बदे मा यखाफु इल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह रे बादे हनिक करे खोदे न दरबो इजन इ तरह की যখন কথা গান হয়ে হিম্মত হারো বেশো গিয়ে গই আর কি আজাব কর উতরার মুন্তি ইজাদা মাতার অতি খরচ দিয়ে দি খরচ করি ফেলা চলে বিফলটা করি ফেলা চলে কোন तरह দি মেরি নদে আর আরতে মারা ধরা ধরতে মেডি মধ্যে সেটাতে দার অতি বাত তুলি দিতে মেডি জিন্দর মাসুলে পুরা দিতে ইনকে কিছু না यार बादियान इतर अल्लाह के जरूरत है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो যখন আযাব আর দেখি पर इतरा বদতাস করে সবর করে यार बाद हसी मैया बाबा कैसी
জীবন মুয়ান্মার ঈদের দিন বলে দোয়ানোর মধ্যে আসছে দোয়ানোর মধ্যে আইয়ে সাহায্যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাব্বাব লোকের কথা করে দিকে যখন দিকে মায়া ভাই ব্যক্তি দিচ্ছে আখেরি উড়ে গিয়ে গেছে খাব্বাবে রসুলের কথা হচ্ছে দিকের দিচ্ছে আখেরি উড়িয়ে রে এই তিনম্মাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে গই মায়া ভাই ব্যক্তি দিলম মাঝে ইঞ্জিলা বিশ্বাস করে খাব্বাবের নাম খেলা বললাম খতরা করে বললাম কি হচ্ছে খাব্বাবের যে লুহা গান ওই নম্বরে গিয়ে টুটি চালাল বুঝছে ইয়ান বলে লইরে খাব্বাবের মাথাটা দিয়ে যখন মাথাটা দিয়ে কেন বহান লাগে খাব্বাব এখন পুরিয়ে মাথা একবারে দুইকে জরত করে পড়ে গিয়েছে জোয়ানের মাথা তখন দিলা চেঞ্জ মাইয়াবা কি করছি রে সিরিফ রসুল্লাহ কথা কইরে ফুইনেরার বদদাস নয় রে ইহার বাদে বিহু সম্মানে বলে খাব্বাবে বদুয়াদের মানে হাবিব আল্লাহকে পাইয়া না ইয়ানি আল্লাহ মোর বদলা তুমি লই করাচ্ছি ইয়া আল্লাহ তারা গুরা আযাব দেন লেকিন তুমি হিসাব করো তোমার জমর তাকওয়া এম কইরে দোয়া মাগিতে মাইয়া ভাই ভাইয়ে শুনের তার বাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা दुआ कबूल गुज्जे खब्बाब खब्बाब सुनो रखेगा जिसम खोन दिला ओ जी माथा मध्य लुआ दी दिया हा माथा कहने जब ভাল লাগে हालत আর দিলোগে গো खब्बाब लेकिन अल्लाह रस्सी बियाराम माथार माया पारे पार करा दिए खब्बाबर पूरा दिए रे কি বুঝছে খব্বাবে দোয়া মাগরিয়ার আল্লাহ কবুল বুঝছে মায়া বই বচ্চিন দিলাম মাতার মাঝে মাথা গুরানি বিয়ারাম সুদাও দিয়ে গেছে পুরো আরাম করিয়ান করি না পারে যে দিন এলাজ আছে বোট দিলে এলাজ করি স্যার বোট দিলে দাবাই করি স্যার মাথা গুরানি আন যাবেন না বলি আরাম করি নাই শান্তি করি নাই মায়া পর রাখি দিলে মাথা 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 যেমনি আর তো মাথা গুরালে মার খাতাই রো মা মাথা ঘুরার দে ওয়ান লাগাতে গেলে মাথা ঘুরার দে বন্ধ করতে গেলে মাথা ঘুরার দে কাম করতে গেলে মাথা ইন্দিলে গো মাথা ঘুরানি আছে বাদ না শিখছি ইয়াইও আল্লাহ রতি এবারে মাথা ঘুরানি দিয়ে দে মাথা কইবা কি বুঝা আছে মাইয়া বা এলাই মনে করলে বহুত তৃপ্তি করি পারেন বহুত পুরা কষ্ট করি লেকিন খুশু নর আখিরতি বলে ডাক্তার গুলো কইয়ে দে তোর এলাজ কি খবর না লুয়া লয়েরে মাথা মারি দন মাথা ফুরিলে সে হদে তোর মাথা গুরানি ঠান্ডা হয়ে যাবে তুই আল্লাহর কি কেমন চলল বলো আমার পুরা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে আছে বদলা ইয়ান লজিয়ে খাব্বা বিন আলারাত দুয়ানো চাইরে নিজে বাজে লুয়া জিয়াম পুরা দে ইয়া লয়ে বলে মাথা মারে মাথা দিলে তো কিচ্ছুদার মাথা গুরানি তাতে কমে যাবে ইন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইন্তিকাম মায়া ফায়দা কি বুঝে कि अल्लाह उगम मुसलमान ضعيف गुलाम इबर आजाद मुझे यान अल्लाह यार बाद इनकी खब्बाबरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला आरा नबी जिंदिए मक्काती मदीना मदे हिजरत करी बल्ला इंदिला साहाबा कलरे इ जिंदिए रसूलुल्लाह रागती हिजरत करी रे मदीना शरीफ मदे जाय बल्ला तो बाद एक दिन खब्बाब बिन अल-अरात हिजरत करी बल्ला ने एले इबर दुस्तो जीवानी की मिqdad इब्न अमर बुली को मदीना जाय बल्ला जाय रे इतरा मदीना मदे पहुंच गई हर खासे गए जीवानी की कलसुम इब्न अल-हजम बुली को औ हिजम इबर खासे और रसूलुल्लाह मदीना जाय रे इबर गरम मदे गिले कायो दे खब्बाब इबर खासे पहुंच गई यार बाद इनकी इबर गरम मदे अशील यार बाद इनकी आरक्षण गरम मदे फराए यानी कि साद बिन उबादा बुली को इबर गरम मदे मदीना मदे जाय रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार राद मुहाजिरिन और बाई माता दिए दे उग्गा अंसारी अरगा मुहाजिरी यानी तरा একজনল্লাহ আরেকজনতি শুদ্ধর বাইরে নগরিব ইন্দিলাদর মোহাব্বত যুক্ত কোনে মাথায় দিয়ে ভাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে যে মানুষ দিন গিতারা মিসকিন দাঈফ ইতারার যে চতুর বিরাকল মাল দৌলত নিন বুকুলুন আল্লাহ বলি মক্কা মধ্যে ফালাইরে দিন বাসা গল্লা গিয়ে গই তো রাসূলুল্লাহ ইয়ারে মক্কা মধ্যে যাই মদিনা যাই মত্তর মসজিদ বাঁধে ইয়ার বাদ খুদুন আনসার আইনে আর খুদুন মুহাজিরি আজল জিবা তোর ভাই ইবা তোমার ভাই ইন্দিলা উগানসার মদিনা ওয়ালা উগা মক্কা ওয়ালা ইতারার ভাই মাতা দিয়ে একজন চারজন আল্লাহ মরে ফানা দরাছি হাতে দুরুদ দিয়ে তারা তানাজুল দিয়ে দে আব্দুর রহমান বিন আউফ বলি কো ইবারে ভাই মাতা দিয়ে সাদ ইবনে রবিআ কি নাম
ই বাচ্চি দোয়া বোয়াছিল ইয়ান বাগি যাইছিল এ দূর গজ্জে দে ওদা দোয়া বোয়াছে তুই জিবা তোস ই বাই এখন সারিয়ে সরে দিউম ইয়াম বাগি যাচ্ছে একখান সরে দিউম তখন দিলা ইসার এটাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইতারার তারিফ কুরআন মধ্যে গজ্জে ওয়ুসিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাউ কানা বিহিম খাসাসা আজাদ দিলা তুয়া দিলা নো ইতারা গাঁ খাই বললা ইতারা গাঁ পিনি বললা ইতারা গাঁ যায় বললা নিজে না খাই মুহাজিরি বাইরা খাওয়াই বললা নিজে নগুন যাই বারে গুন্দা চদি বললা নিজে দুঃখ করি বারে আরাম দি বললা ইন্দিলা বাই মাথা দি ইতারারে শুদ্ধর বায়ান দে শুদ্ধর বাইরে নগরিব ইন্দিলা গজ্জিরি সে আয়ো জীবনীকে খব্বাব বিন আল-আরাত সায়ের বাই মাথা দি জবর বিন আতিক বলি কো সায়ের লয়েরে ইবারে লয়ে বাই মাথা দি यार बाद खब्बाब बदर लड़ाई में शरीक हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फाती बदर लड़ाई में शरीक हुए रे यार बाद इनकी मुसलमानों को दिखते इंदिला माया फौबादे बिहार में चाइना वाले बद्दजगरी न वाले इक्के के दूरे गुजरी दूरे इतर खांसी जा डॉक्टर खांसी जा यार बाद इनकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला खब्बाब दुआ कबूल गज्जे या नम्मदे অদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মায়া ফাইবারে শাফা কোন দিলা ইবাইল ওয়ালই গরম দিয়ে মাথার মধ্যে লাগা দিলে সুসু সবর করি পারে বদ্দাজ করি পারে তাহলে রাতে দিনে গুজারাম মধ্যে ডাকছে ওর মধ্যে ইকম মধ্যে সাগিয়ে গই সুবাদে বাই উবা জিবাইনি কি ওদে খব্বাবের বেশি আযাব দিয়ে সিবা ইবনে আব্দুল ইজ্জা ইবারে দিকে দে উহুদ লড়াই মধ্যে লোতে ওয়ে মেডিন মধ্যে ফর রইদে ফরান্দি জুরা গিয়ে গই কোন মসজিদে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তো বাদ উহুদ লড়াই মধ্যে খব্বাব শরীক হয়ে সাথ দে ইবা কোদে লোতে ওয়ে ফর রইয়ে এ দুনো মধ্যে ইবা তিওয়ান মনে করছে ইবারে দুয়ানো তাইরে বেশি মারা ধরা গজিলে আযাব দিলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওদের বদলা লইয়ে যে ইন্নু উহুদ লড়াই মধ্যে খতম হয়ে গই নাউযুবিল্লাহ জাহান্নামের মধ্যে কি আল্লাহ কাফের কল ইনর ঠিকানা করে জাহান্নাম यार बादे खब्बाबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला माल दौलत दिए कि अल्लाह हद्दाद खाम अजयीन उम्मदे काफी टिया पुषा আছে যেতে কি আল্লাহ মানুষ বলে খাম উম্মদে গোমাশীল আমানতদার আছিল দিনদার মানুষ আছিল কুসু বানাইলে আন সুন্দর করে বানাইতো আজ যে গাশাজি করি ন সদর বদর ন যে নিকি জবানায় আছে দেওয়া একদম গম কলে এর কুসু কম থাকিয়া অতএব লাকিনি বাতিন ওয়াসিল জিয়াম বানাইবো ইয়া সুন্দর জগরি বানাইতো ইসকাঙ্গরি হাত্তা মানুষ বুকুরুনে চিনি বালায়ে जितनी की तलवार कौन से बनाते मनो को दूरी खोदे खब्बाब बिन अल-अरत कर खाता ये रे बनाते तो ये बच्ची माल दौलत हो ये लेकिन माल दौलत हो ये रे या अनुमति भाई मिस्किनों को रे खाना खाबाई तो गरीब गंडारे साथ तो ना खाई बारे नले बारी तरह रे जीतो हत्या मालो तो जे कन जागा गरम मधे बोले जागा खादर आके या अनुमति क्या पूछे तो यार बाद मुसलमानों रे कोई दे जाती क्या लगे जाती हाजत हो ये आती जिन्होंने नौकरी पुसार लो नौकरी को जगाया अनुच्चा येरे लो येरे जागो जे दूर लो तो मनो हो अल्लाह अकबर तो अल्लाह रसूल मदे इंदिला खाना तारीख होता है ने जगायान जगा दिए मंशरे खुद जाती लो तो मनो को येरे लो बुगाई आती जिन्होंने नौकरी को आरे तो आये नौकरी को पुसार लो नौकरी को तो बोले मंशे सुभान अल्लाह जाती खाना के हाजत होले आये जगाया अनुच्चा जत्तरन लो बरे এতরান লয়ের ইতারার হাজত পুরা করতো আর কোনো দিনও ফুসু ফুসারও লোন করতো ইন্দিরাইবার মাল খোদা আল্লাহর রাস্তার মধ্যে ডালি দিয়ে মাশাআল্লাহ বলি তো ইন ইবরত আর আল্লাহ বলি হাসিল করন আজ খুদুন রাসূলুল্লাহর সাহাবা কল দিন আল্লাহ বলি কোন দিলাশিল আজ দুনিয়া খোদি আনর কোনো কিমত ন দে কোনো দিন তারা ইন্দিলা ফিরি নতা একদিন বলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তায়ের ফাতি বসে বইয়ের মুজাকারা করের সে বাদে ইন্দিলা উমর ইবনে সাদ বলি কো তায়ে ফাতি বড়া শহদে সাহাবী জলিল কদর ইবাইও ওমরের ফাতি বড়া খব্বাব বিন আল-আরাত বড়া সে বাদে যখন নাকি খব্বাব ওমরের কাছে পৌঁছে গए খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে বাদে ওমরে একখান জায়গা এলাম দে দিয়া অনুমতি বলে खब्बाबरे बोगराइए यार बाद खोदे यानर खोदे मजलिस हक खन्ना उग्गो मानुष
এন কয়ে উগ্র মানুষ ইয়ানোর মজলিসের হকদার yani yan জায়গা ইয়ানোর মধ্যে বই পারিব যে ই বগ্য মানুষ তো বাদে তুনুম মাঝে খাব্বাব খদ্দি বা খন্না ইয়া আমির আল মুমিনিন খাব্বাবের বগরে বাদে কয়ে দিন সব উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই খদ্দি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু খদ্দি ইয়ানোর মজলিসের হকদার খন্না খবরনে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তো বাদে খাব্বাব খদ্দি উমর ইয়া আমির আল মুমিনিন উমর নকর আমির আল মুমিনিন কেল্লাই বাতনার বেশি হকদার দে খদে বিলালরে মুশরিক কলে খদে ইনকিলা করে আযাব দিয়ে দে খনিককে বাঁচায় না তাকিল ইল্লাল্লাহ খনিককে বাঁচায় না তাকিল আল্লাহ বাদে তো বাদে উবাই খদে খাব্বাবে খদে আইন দিলা আযাব পাইদে আর ইয়ে খনিককে বাঁচায় নওয়াশিল খদে আরে দিন কাফের কলে লইরে ইয়ার বাদে খদে অন্দরা দিয়ে রে ইন্দিলা খদে ওই নম্বরে ফুরাজি বল্লা বলি লো যায় আর গো মানসি ঠেং বুঝে দে অনডাকে লো যায় আর খদে গুরি ফালাই রে গার ওতি ঠেং তুলি দিয়ে আসছিন আর ওরে ইয়ার বাদে উঁচু মেডিকেল তিও পুরের ও তিও জলের তো খদে আর কাম মাদে যে নিকি পুরিয়রে কিয়ে তকরিবান গাম দিন গাছি নেইলে পুরিয়রে ইনে খদে অন্য খাইবে খনিককে নিবে এনে দে গাছ জলের দে কত পুষব দিলে কত পানি নলের গাছি ফুরিয়রে কত পানি ফরিয়রে তার বাদ খোদা দ্বারা কেন গিয়ে নিচে গিয়ে গই তো আয় আরাম পাই দে তো বাদ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখন বলেন গুরি দাঁড়া তুলি সাথ দে দাঁড়ার মধ্যে বলে কোনো গুচ্ছ নাই 8 দিন বাদে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইনজিলা আযাব দিয়ে ওয়ালাম ইউফি النار الا الماء on din ki ad daram made furar roye khode gachi pani nei ine khode ni faide idan khabbabur dara zoli giye goi puri giye goi bas 8 din ba shere in leere thakke de Allahu akbar ki Allah dinyan Allah iman Allah ar Allah ti jannat jani tara saide kyar baad khode khabbab biaram pujje akhir umur ummade حارثه khode دخلت على خباب ابن الأرت أعوده خدعني زيارة قريب الله بولي جي خباب الخانسة سادي بيه حتى بورفورا ديه قام مده بورفورا خدا مرا سندنني بيارم الله دده اندلا خده يار بعد خد إبيه اتونم مده خطا خور بيارم مساعدة شديد الله يره خد لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت لألفاني قد تمنيته خود رسول الله تفنم ده هنو فسنو أجا موت الله تماغن يام فنم ده تلا موي موت نماغو موت ده لكن مانا نوتي بولي موت خدا الله تموي ماغي تم خباب ابن العرج خد يار بعد نكي اترابل كفن لي راشي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يخد وحين جاءوا إليه بالكفن যখন কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কফল আসে ইন খোঁজতে আগে হামজা আম্মা নবী কুফিনা ফি বুরদা ইবে ওয়াকিয়াত কল খোদে খোদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু হামজা রে উগ্গা বুরদা মানি জীবনী কি মিসলাহাত দিল্লাহ খরাতিয়া জাল্লাবিয়াত দিল্লাহ ইন লে কফন গজে খোদে ইবারে কফন গরি বললা মাথার ওতি দিলে ঠেঙ্গতি খোদে বাসি তাকের আর খোদে ঠেঙ্গতি দিলে মাথা খোদে উদ্দা তাকের यानी दुनिया की कुछ ले नो जागोई हत्ता कफन ले बोल अद्दा कुछ नहीं दिया जे खरवा मिसला हुआ पिंतो जल्लाबिया वा इबा कफन बनाई दे ई बलेरे गारा देते आखिरत की गजे खोदे टेंगोती खदुन जावा इनरी इदखिर बुली खो इदखिर इन जिन्नी की खबर मदे मनशा दिलो जता चाहे आरा खेर दी खो दिनों खेरत दिलारिया इन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जायज दिए मैं ये तो रजी बोला खासकर मसलन तू মরারে গাঁড়া দিবাদ যখন শের চাইব ইনকি বালু কোল গলেওয়া সে বাদ ইনকি ইন দিলে আর বালু গলি না পারে ইয়ায়ো কফনের খর নকুলাদ দে বহুত সাহাবা কলরে ইন দিলা ঠেঙ্গতি মাথার অতি খর দিয়ে ঠেঙ্গর ইনকি হদে ইন যে কেরকল আছে ইন দিয়ে খোদা রাসূলুল্লাহর বাত আসছিলাম মা আমলিকু দিনার ওয়ালা দিরহাম খোদা লা এক বটিয়া লা গুরুশ আরাত দাশিল या खोदा जार गरम मदे 40,000 चिया से आय खोदे डोराज दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बालागान खनो आरारे दुनिया मदे दिफालाइने सो
ديديان الله بلي كي قرباني نو غره تايه خودون دک پایه یار بعد دخود ده خنا الله يبالای گان يعني گمگین آرز دنیا مدی بلاینه آخرت مدار خنا کسونو فهمنا الله رتعاي كي خور قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا طيبات ماني بالا بالا جن خنو دنيا مدى الله يعرف دي بالاينه آخرت مدى خنو بالاي ونوتي قم دين تمنى قريدي نوتي محرومين يا نرى أفسوس قرد ده وجاء أصحابه يعودونه فقالوا أبشر يا أبا عبد الله إخوانك تقدم عليهم غدا فبكى بعد اندی لا دوستا احباب کل زیارت گتشه ایتر بشارت در یار بعد نکی اوترار مونگوری در ایتر حالت اندی لا شیل یار بعدی به خود ده تمہارا خودون قوم اور مونگوری در تو آر خودون بیان کل دنیا تی گیگو ده ایتر مونگوری در ایتر خود سواب لو یرا اجر لو گیگوی آر خود آئی دورت دخنو آتی سواب نتای بونه آر خاصی سواب نتای بونه آيان دورر يربادني كسئل ابن عبد الله بن خباب متى مات أبوك فقال سنة 37 وهو يومئذ ابن 73 سنة وكانت وفاته في الكوفة فوارف سلد تمہار باپ خونتے دنیا تیگی گئی وفات خونتے انتقال خونتے خود 37 من الهجرة يعني رسول الله الهجرة خونتے حتری شریع حتری شمد وفات ہوئے خود بوش خود درشیل تمہار باپر خود 370 بوش اشیل 370 بوش پایے یار بعدی بر وفات ہوئی دے کوفہ خودیان عراق امدے ارے وفات ہوئی كان ذلك أثناء عودة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند له حضرة علي بن أبي طالب يخاشل وقتوي بمده خود جبني كي خباب بن الأرد وفاته وكان الناس إنما يدفنون في دور وفنياتهم وكان أول من دفن بظاهر الكوفة فبعد علي رضي الله عنه تاي حاضر الشيل دفن مده فولا خود ظاهر كوفة مده دفن يده تبويد خباب بن الأرد علي رضي الله عنه تاي دعا قرد رحم الله خبابا الله رحمت قرد خباب فلقد أسلم راغبا قد رغبت له الإسلام وهاجر طائعا هجرت قجد رسول الله طاعت له وعاش مجاهدا قد زيادة شل الجهاد له وابتلي في جسمه أحوالا أرقدي بر جسم مده خط حالة كلوغي گوي گا ٹکڑا ٹکڑوگي گوي وسب كل زري فريگي گوي ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا الله سبحانه وتعالى فندين أجر خديان ختم گرينا بلايبو پورا بلايبو جو گوي انسان بلايبو جدوله أجريان بوله الله رره ثابت رحم الله خبابا فقد كان في المستضعفين زعيما الله رحمت گرو خباب رضي الله عنه أجگوري گندر بوتره مسكين بوتره ضعيف بوتره بشي إتر الصدر الشيل وفي الإسلام راغبا وفي الهجرة مطيعا حي الله خبابا شيخ المستضعفين وإمامهم العظيم إبويد قصة إن خنا عند قصة زين برا بري خون دلا قصة نو إن تاريخ مده واقع كل رسول الله الصحابة سوي واقع إنه يرجع جوجه إترا دين الله بلي خون دلا قرباني كل جوجه خون دلا بدش كل جوجه إترا أخبار فنيره إترا سيرة فنيره آر الله كسو عبرت حاصلون إترا دين الله بلي ادون دوغري فجه آل تولو يره دين يان الله كي غرير آراجا آرات دنیا مده خونو عذاب فدوله کسوله حال آراتی بودش بونه بودش گری زیفریون نه این دیل دین اور مسالم مده زنی کی خویی خونی که دشمنی دوری اره کسو خودتا خوب الله خود دوله اسلام وروک نبیر وروک آرار حالت که نگوف الله بکلونه اترار قصه فنیره عبرت حاصل گرون این دلارو مزید فنی بالله اجا گرون مده فوینا سه اترار فسلیون این دل نیز باز فریزانی این دل اترار سیرت الصحابه زين خدون كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت باشا بليخو إن دلاين فوري فارد دوله بشبلا إبايود ده أرقاء عظماء اعتنقوا الإسلام للشيخ عبد المنعم الهاشمي
তুমি কিতাবি বাতি অনারে এ খবর গিন জানা দিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর গুনাহ বুকুলের গুনাহ মাফ করুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর কবুল করিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর ইবরত হাসিল করি বল্লা দিলম মধ্যে পয়দা করি দক ইয়ার বাদ নি কি দুনিয়া মধ্যেও আখিরাত মধ্যেও কামিয়াবি করুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর গুনাহ আর মা বাবার গুনাহ আর কইলে ইয়ান হাসা বিশ্বাস যায় এম খয়রে তয়ান মধ্যে কেন লকব পাইদে আবি বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তো এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাসি দৌড়ে গিয়ে হদি গগ্গ তোমার ভাইয়ের জি আয় তোমার ভাইয়ের দিল্লা ইয়া রাসূলুল্লাহ তুই আজ জি শাদি করি পারিবানে হদি তুই আর ইসলামের ভাই লেকিন তোমার জরফা আয় শাদি করি পারিম আর আল্লাহও বনিব একথা গাম কইরার। এখন আবু বকর সিদ্দিক খুশি হয়ে উগ্র খন দিলেও গিয়ে বলে ইয়ার বাদ এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জরফা নিয়ে নাখা দিয়ে তার বাদে ইনদিলা حديث مدى رواية الشيء ثبت في الصحيحين أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال فمن الرجال. قال أبوها. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه خد رسول صلى الله عليه وسلم السؤال جده خم مانوش جين توار بشي محبة المانوش خنون بشي عدر قرده خم